नमस्कार दर्शक मित्रों, महाशिवरात्रिना महापर्वनी समग्र देशवासीओने डीडी भारती न्यूज तरफथी हार्दिक शुभकामनाओं। हूँ छुं अश्विन सोलंकी, भावनगर, गुजरात। महाशिवरात्रिना पर्व निमित्ते समग्र गोहिलवाड़ना शिवालयो हर हर महादेवना नादथी गुंजी उठ्या। भावनगर शहर में महाशिवरात्रि पर्व की हर्षोल्लास साथ उजवणी करवामां आवी। भावनगर शहरना चित्रा जीआईडीसी विस्तार में टेलिफोन एक्सचेंज पास आवेला ब्रह्माकुमारीज हाउसिंग प्लॉट खाते 1300 नारिયેળના सुशोभन द्वारा 13 फूट ऊंचा महादेव की प्रतिमा बनावामां आवी हती। तेमज समग्र देशना 12 ज्योतिर्लिंगनी एक ज जग्याए स्थापना करी समग्र भारत दर्शन कराव्युं हतुं। शिवरात्रि पर्व निमित्ते समस्त गोहिलवाड़ना शिवालयोमां मानव महेरामण उमटी पड्युं हतुं। ठेर ठेर मेळा जेवुं वातावरणनी साथे साथे भव्य शोभायात्राओ निकળી तमाम जग्याओ पर भारे आकर्षण जमाव्युं। भोळानाथ महादेव मंदिरे धार्मिक कार्यक्रम महाआरती पूजन अर्चन साथे शिवभक्तो हिलोड़े चढ़्या हता। गोहिलवाड़मां सवारथी ज ठेर ठेर जग्याए शिव मंदिरोमां शिव दर्शन माटे भक्तोनी लांबी लांबी कतारो जोवा मळी हती। भावनगर शहरना वडवा विस्तारमां आवेल श्री सोमनाथ महादेव मंदिर, एसटी स्टेन्ड पासे आवेला बिलेश्वर महादेव मंदिर, वाघावाड़ी पर आवेल तख्तेश्वर महादेव, पानावाड़ी चौक पासे आवेल बारसो महादेव, आखलोल जकातनाका पासे आवेल आखलोल महादेव તેમજ समस्त गोहिलवाड़मां आवेला तमाम शिवालयोमां शिव दर्शन माटे भाविक भक्तोनुं घोड़ापूर जोवा मळ्युं हतुं। अश्विन सोलंकी साथे भावनगर, गुजरात। આજના શુભ દિવસે શિવરાત્રિના શુભ દિવસે સારામાં સારો કાર્યક્રમ કરી અને બ્રહ્માકુમારીઝના ચિત્રાના સેન્ટર દ્વારા જે રીતે 12 શિવલિંગના દર્શન કરાવી અને સુંદર આયોજન કર્યું છે એ માટે એમને માટે જેટલા કોંગ્રેચ્યુલેશન આપીએ એટલા ઓછા છે। ઘણીવાર કહેવાય છે કે દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ, દ્રષ્ટિ હોય તો સારી સૃષ્ટિ બતાવી શકાય। આ એ જ રીતે આવો કાર્યક્રમ આપીને અને ચિત્રાના એરિયામાં અને ભાવનગરના વિવિધ એરિયામાં જે લોકો જાણકારી મેળવી છે એ લોકો આજે દર્શનાર્થે આવી અને પોતાને સંતોષ મેળવે છે કે આવા 12 જગ્યાઓએ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરી અને આખા ભારત દર્શન ખુલ્લું કર્યું છે।